নমস্কার, শুভ দুপুর। আজকে শুভ দুপুরে চলে এলাম। আজকে পূর্ণিমা লেগেছে সকাল 11টা, কালকে সকাল 9টায় পূর্ণিমা সমাপ্ত হবে। আমরা আজকে পুজোর আয়োজন করেছি। এখনও ঠাকুরমশাই আসেননি। ঠাকুরমশাই আসতে একটু দেরি হবে, কারণ এই পূর্ণিমার দিন পুজোর বেশি হয়ে যায় ঠাকুরমশাইয়ের, ওই জন্য আসতে একটু দেরি করে দেয়। বেশিরভাগই তিনি 2টো 2:30টার দিকে আসে, কিন্তু গেল সপ্তাহ থেকে একটু দেরি করে এসছে। पुष्पांजलि ओम सर्वमंगल नमः शिवाय नमः ओम नवानेश्वर धर्म नमः शिवाय नमः ओम ह्रीं दुर्गाय गणपति यावच्छेद दिष्टेश नमः रांगं निष्ठां ह्रीं तजलस्वाटं ओम काल ब्रह्मं ओम काल ब्रह्मं रेखं शंकं जलदागं पद्मं ओम ह्रीं दुर्गाय नमः ओम पद्मं ओम ह्रीं दुर्गाय नमः ओम